ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಗೌರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಲಗಲಿ ಪೇಡ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1925 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಗಡಿಯವರು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ನ ಇವರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಮಂದಿಯವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। क्यों चोरों को कानून का डर नहीं? जनता को सुरक्षा देने वालों के घर ही सुरक्षित नहीं। आए दिन बीजापुर में बढ़ती चोरी की वारदातों से जनता में दहशत का माहौल है। एक हफ्ते में कई घरों को निशाना बनाया चोरों ने। पहले महिला पीएसआई पुष्पा अंबिगेर और अब बीजापुर आश्रम इलाके के सुरक्षा कॉलोनी में यशवी करडी रिजर्व पुलिस के घर से सोने के जेवरात और हजारों रुपये चुराए चोरों ने। घरों में कोई ना होने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं चोर। पुलिस के लिए चोरों को पकड़ना चुनौती और जनता की जागरूकता भी जरूरी है। जनता सुरक्षा के लिए सुरक्षा देने वालों पर सवाल उठा रही है। सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं तो जनता का हाल क्या होगा? ಜಯಶ್ರೀ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಬುಧವಾರ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅಥರ್ಗ ಅಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ್ರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ. ಅದು ಬುಧವಾರ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ನಾವು. 4-5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜುದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೇವ್ರಿ. ಅವಾಗ 4 ತೊಲಿ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಉಂಗುರ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ, ಒಂದು 1,000 ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ, 15,000 ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ. ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಯಾವು. ಒಂದು ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಒಂದು 1500 ಇದ್ದು ರೀ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದು ರೀ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ, ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ. ಒಂದು ಬಂಗಾರದು ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಟ್ಟಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ. ಅವು ಬೆಳಿದು ಕಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಇತ್ತು ರೀ, ಬಂಗಾರದು ಟೀಚರಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ.
सुरक्षा कालनागद्री। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।